Up, ayaw dungo. Okay, wala na tayo dungo ay ha. Kasi sa pag-drive, bawal na nga dungo ta. Kay eyes on the road man ta permente. Okay, asa tong accelerator, brake, clutch, brake. Okay, mo na ilisod ha. Kay imbis brake ang imong gamiton, ang imong matamakan si accelerator. So dapat presence of mind gid ka. Kung asa si brake, asa si accelerator, asa si clutch. Okay, usbo na to ha. Relax lang. Relax lang diha. Ayaw ka hadlok, ayaw ka, or normal man na, makulbaan man ta, kay tao nga raman ta. Pero dito magpadala sa atong kulba ha. Okay, so usbo na to. Asa atong brake, accelerator, clutch, brake, clutch, accelerator, brake, 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 accelerator, clutch. Very good. So ana lang, kung mag presence of mind ta, dito mawala kung asa atong pedal. Okay, kay kung mawala man gud ta, imbis brake ang tamakan, na-accelerate, sumoto hinungdan sa aksidente. Diba? Okay, palihog kog tamak sa clutcher. Full good. Okay, ayaw sa buhi si clutcher kung di ko moingon ha. Kaya mo try tag pangambya. Okay, cambia first gear. Okay. Kana, neutral. Tunga lang. Okay. Pwede ra ka buhi sir. Ana, ayaw na. Di na neutral. Ana, muna neutral ha. Okay, usab first gear. Pag mo neutral ka sir, ibutang lang sa tunga, buhiin na siya. Ayan na, iana ha. Pihit, okay, neutral. Bira lang ka tunga, then buhi. Ana, automatic na siya. Neutral, okay. Usab, first gear. Neutral. Reverse. Side right. Dili, ayaw. Dara, na may pattern, no? Naman ta sa neutral. So, ana ka diri, then baba. Okay, side right. Kana, neutral. Okay, usab, reverse. Neutral. Tunga lang. Okay, usab first gear. Neutral. Reverse. Neutral. Okay, up sa imong tiil sa clutch sir. Okay, diha na pud sa brake tamak sir. Hinay-hinay tag tamak sa brake ha. Sige, tamak sa si brake. Sige pa. Okay, ay sa na si kambyada ha. Diri na pud ta sa handbrake. Release handbrake. Press then down. Okay, engage handbrake. Engage sa handbrake. Walay press ha, basta engage. Okay, usab, release. Press down. Engage, hinahinay lang bira ka na. Okay, usab, release. Engage. Karon mo try na taog padagan. Basta ako lang sang command ang sunda ha. Okay, nakatamak na ka sa brake sir, di ba? Release sa atong handbrake. Tama kay si clutch full. Shift first gear. Gunit sa manubela, tanaw dito sa dalan. Hinay-hinay tag-angat sa clutch. Pangitao na tong mo-action vibrate ha. Katong kagat niya. Ramdamon lang nimo. Sige pa, medyo taas na itong angat dire. Dito tanaw sa dalan. I-feel lang na. Ayaw dungo ha. Ito tanaw dalan. Pag mo-action nagkurog, pugni lang na. Si brake na imong hinay-hinayan buhi. Hinay-hinayan nagbuhi si brake. Mudaga na na. Pugni lang sa si clutch ha. Buhiin na si brake. Pugni lang na si clutch. Ayaw sa pagdali sa accelerator. Hinay-hinay buhi si clutch. Buhi na si clutch. Lagi po si brake. Ayaw gid sigig dungo. Ayaw na tanawa imong pedal kay gi-memorize na nato na. Diba? Okay, so sir, kanang pong paghunong ayaw kalit ha kay naay magsunod. Okay, so muna atong bantayan ha. Kulbaan ako ba? Kabalo ako na kanang kulbaan.